फिर देखो झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी झटपट पटापट झटपट पटापट। और फिर ये आपको बर्थडे पार्टी फंक्शन न्यू ईयर दीपावली दशहरा कभी भी निकालो तुटेगा नहीं, बीवी को मारो तुटेगा नाही, आयटम को मारो तुटेगा नाही। रांगोळी वाया घालवायची नाही, सासूबाई आपल्यावर चिडते। आता ही तुम्हाला पाठपुढे ताटपुढे तेव्हापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे आडबसा रांगोळी, पाठपुढे ताटपुढे तेव्हापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे आडबसा रांगोळी। जिधे मुझे मुझसे डर जाएंगे मेरा राइम स्कीम देख के भाग जाएंगे, जिधे मुझे मुझसे डर जाएंगे मेरा राइम स्कीम देख के भाग जाएंगे। झटपट पटापट झटपट पटापट टाप 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 झट पटापट झटपट पटापट। और फिर ये आपको बर्थडे पार्टी फंक्शन न्यू ईयर दीपावली दशहरा कभी भी निकालो तुटेगा नहीं, बीवी को मारो तुटेगा नहीं, आयटम को मारो तुटेगा नहीं। रांगोळी वाया घालवायची नाही, सासूबाई आपल्यावर चिडते। आता ही तुम्हाला पाठपुढे ताटपुढे तेव्हापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे आडबसा रांगोळी, पाठपुढे ताटपुढे तेव्हापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे आडबसा रांगोळी। जिधे मुझे मुझसे डर जाएंगे मेरा राइम स्कीम देख के भाग जाएंगे।